आपके पास पैसे भी नहीं है ना, मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई पैसे, कोई 1000 2000 5000 10,000 नहीं, तो भी कोई इशू, कोई मसला नहीं। जी हाँ, आज की वीडियो के अंदर जीरो प्रॉफिट के ऊपर ऑनलाइन बिजनेस करना आपको सिखाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो के अंदर ऑनलाइन बिजनेस के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपकी तालीम कम है, मतलब या मैट्रिक पास है या मिडिल है, तो कोई मसला नहीं। आपके पास सिर्फ आपका मोबाइल का होना ज़रूरी है और इंटरनेट के पैकेज का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसे भी नहीं है ना, मतलब ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई पैसे, कोई 1000 2000 5000 10,000 नहीं, तो भी कोई इशू, कोई मसला नहीं। जी हाँ, आज की वीडियो के अंदर ज़ीरो प्रॉफिट के ऊपर ऑनलाइन बिजनेस करना आपको सिखाऊंगा। इतनी बड़ी फील्ड है कि शायद मैं और आप सोच भी नहीं सकते। ऑनलाइन की बिजनेस की जो फील्ड है, अभी तक हमने मोबाइल इस्तेमाल किए, लेकिन हम सिर्फ ये वाला काम करते हैं, मोबाइलों के ऊपर ये वाला, बस ये काम करते हैं। हमने वक्त बर्बाद कर दिया। जिन लोगों ने मोबाइल का सही इस्तेमाल किया, इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया, वो महीनों का, लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ रुपए का बिजनेस जनरेट करते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। इंशाल्लाह वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए, कोशिश करूंगा कि 10 मिनट के अंदर ही आपको पूरा फार्मूला सिखा दूं। हो सकता है 10 से 15 मिनट तक ये चली जाए, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूं। चूँकि काफ़ी सारे लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया कि शेख साहब, आपने सैकड़ों हज़ारों बिजनेस आइडियाज़ दे चुके हैं, आप अभी तक आपने ऑनलाइन बिजनेस के बारे में नहीं सिखाया। तो वाकई आज ये मेरा पहला लेक्चर होगा ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर। चूँकि मैं खुद ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ, मैट्रिक मेरी तालीम है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल मतलब नालायक अनपढ़ सा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ। ज़बरदस्त किस्म का काम है, वीआईपी तगड़ा काम है। और मज़े की इसमें बात है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, पैसे नहीं है, तो भी कोई मसला नहीं। मैं आपको तरीकाकार सिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपने एक तरीकाकार सिखा देता हूँ, जिस तरीके से मैं काम करता हूँ। सिंपल सा मेथड है। इस तरीका, ये जो मिसाल है जो मैं आपको, मतलब जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, इस तरीके को मद्देनजर रखते हुए आपने भी इस तरतीब से काम करना है। मैं क्या काम करता हूँ, मैं 3 कंपनियों के साथ एज एग्रीमेंट के तहत ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ। कैसे? एक मसाले की कंपनी है, एक चाय की कंपनी है और एक और प्रोडक्ट की कंपनी, मतलब 3 कंपनियां हैं। अब उनके पास सबसे पहले मैं गया हूँ, उनके साथ मैंने एग्रीमेंट साइन किया कि भाई आपके जो प्रोडक्ट है मैं इसको सेल करना चाहता हूँ ऑनलाइन और कैश पेमेंट के ऊपर सेल करना चाहता हूँ, मुझे आप अपना प्रोडक्ट कितने का देंगे? तो वहाँ पर उनके साथ मैंने ये डील की। उन्होंने बोला कि ठीक है शेख साहब, हम आपको प्रोडक्ट 10 रुपये की देंगे, आपकी मर्ज़ी कि आप उसको कैसे बेच पाते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप उसको 15 में बेचो, 10 में बना, 20 में बेचो, 100 रुपये में बेचो, आपकी मर्ज़ी। फिर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैंने ये काम किया कि मैं उन कंपनी के साथ मैंने ये एग्रीमेंट किया, ये बात की जाके आपने कंपनी की तरफ नहीं जाना, आपको छोटे पैमाने पे स्टार्ट करवाऊंगा, उस स्टेप की तरफ मैं आता हूँ अभी। लेकिन चूँकि मैं ऑलरेडी उन कंपनियों के प्रोडक्ट एज अ फिजिकल प्रैक्टिकल स्टोर के ऊपर मैं बेच रहा था फिजिकली, लेकिन मैंने सोचा कि यार जब उनके प्रोडक्ट मैं प्रैक्टिकल अपने स्टोर पर फिजिकली बेचता हूँ, तो क्यों ना मैं उनके प्रोडक्ट ऑनलाइन में सेल करूँ। क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे फेसबुक पेज हैं, टिकटॉक के अकाउंट्स हैं हमारे, ये सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियोस डालते हैं, काम करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऑनलाइन सेल करूं। तो इस तरतीब से फिर मैंने उनके प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल किया। तरीकाकार ये है, मिसाल के तौर पर जैसे ये चार्जर है मेरे हाथ में, आपने क्या काम करना है, आपने कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करनी, आपने देखना है कि यार ट्रेंडिंग में क्या है, या महंगे प्रोडक्ट ऑनलाइन कौन से बिक रहे हैं, या सस्ते प्रोडक्ट कौन से हैं, या लोगों की ज़रूरियात क्या है। मतलब आपने कोई एक आइटम चूज़ कर लेना है, या फूड से रिलेटेड हो, या कपड़ों के रिलेटेड हो, या ज्वेलरी के रिलेटेड हो, या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हो, या मल्टीमीडिया के में इस्तेमाल होने वाला कोई प्रोडक्ट हो, मतलब कोई भी प्रोडक्ट आपने चूज़ कर लेना है अपने जहन के अंदर। फिर उस प्रोडक्ट का आपने सुपर होलसेलर ढूंढना है। सुपर होलसेलर मैं आपको अभी प्रैक्टिकल तरीके से मिसालें समझाता हूँ। ये चार्जर है, मुझे 450 रुपये का पड़ा है। ये ऑनलाइन तकरीबन 1500 से 2000 बिकता है, क्योंकि इस चार्जर में ये खूबी है कि ये एट अ टाइम फास्ट चार्जिंग के ऊपर 6 मोबाइलों को चार्ज करता है। मुझे इसकी अशद ज़रूरत थी, मुझे मेरे शहर में ये नहीं मिला। 100 किलोमीटर सफ़र करके मैंने दूसरे शहर से ये ख़रीद कर लाया हूँ, दूसरे शहर से। फिर जब मैंने थोड़ी सर्चिंग की तो मुझे मालूम हुआ कि यार यही चार्जर 1500, 2000, 2500 में बिक रहे हैं नॉर्मली दुकानों के ऊपर नॉर्मली, और ये सुपर होलसेल में मुझे 450 का पड़ा है। फिर मैं थोड़ा और दिमाग को घुमाया, मैंने सोचा कि क्यों ना इस चार्जर को मैं ऑनलाइन सेल करूं, क्योंकि लोगों की ज़रूरत, सबसे पहले मेरी ज़रूरत थी।
ہر بندے کی ضرورت ہے. ایسے دکاندار ہوتے ہیں جن کے موبائلوں کا کام ہوتا ہے, ان کو اس چارجر کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, یا جو ٹک ٹاکر ہے یا جو یوٹیوبر ہے, مطلب ہر بندے کو اس کی ضرورت ہے. ہر بندے کو, ہر تیسرے چوتھے بندے کو اس چارجر کی ضرورت ہے. تو میں نے سوچا کہ یار اس چارجر کی ویڈیو خوبصورت بنا کے کئی اینگل سے اس کو شوٹ کر کے اپنے ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ پر لگاؤں, اپنے فیس بک پر لگاؤں, اپنے انسٹاگرام کے پیج پر لگاؤں اور یوٹیوب چینل پر لگاؤں, اور وہاں پر لنک میں اپنا واٹس ایپ نمبر دے دوں. تو یہی وہ طریقہ ہے, یہ سسٹم ہے. اب آپ نے کیسے کام کرنا ہے اس ترتیب سے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو, آپ نے کوئی چیز سرچ کرنی, موبائل آپ کے پاس 24 گھنٹے آپ ٹک ٹاک دیکھتے ہیں, آپ دیکھیں کہ ٹرینڈنگ میں کیا چیز چل رہی ہے. کوئی ابایا ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے, جیولریز کے اندر کوئی چیز ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے, کوئی کریم وغیرہ ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے, پرفیوم وغیرہ کوئی ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے, چارجنگ وغیرہ, مطلب ہیڈ فون, کوئی بھی چیز, مطلب کروڑوں پروڈکٹ ہیں, ہزاروں پروڈکٹ ہیں. آپ نے ایک آدھا آئٹم چوز کر لینا ہے, وہ خریدنا نہیں آپ نے اس کا سپر ہول سیلر ڈھونڈنا ہے. جو سپر ہول سیلر سے مطلب یہ ہے جہاں پر بالکل بلک میں سستے داموں بک رہا ہو. آپ نے وہاں پہ اس کے ساتھ اس چیز کا, جو چیز آپ کو پسند آ گئی, اس کا ریٹ مطلب پکا کر لینا ہے کہ بھائی آپ نے یہ چیز مجھے کتنے کی دینی, 450 کو دینی. پھر آپ نے اسی دکان کے اندر اسی کو کھول کے کئی اینگل سے اس کی ویڈیو بنانی ہے, اس کی شارٹ بنانے ہیں, اس کی تصویریں بنانی ہیں, اور اس کو چیک اپ وغیرہ کر لینا ہے. اس کی ساری چیزیں, سارا ڈیٹا, سارا جتنا کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ساری انفارمیشن اکٹھی کر لینی. پھر آپ کے پاس چونکہ موبائل ہے, یوٹیوب اپنا فیس بک کا ویسے آپ کا چینل موجود ہے, آپ کا پیج موجود ہے, ٹک ٹاک کا ویسے آپ چلاتے ہیں, آپ کا اکاؤنٹ موجود ہے, فضول قسم کی ویڈیو آپ لگاتے ہو اور ریلیں دیکھتے ہو. اس ترتیب سے آپ نے جتنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں وہاں پر آپ نے اپنے پروڈکٹ کی تصویریں, ویڈیوز, اس کی کوالٹی, اس کی پرائز, اس کی خصوصیات, ساری چیزیں مینشن کر دینی, اور وہاں پر جسٹ سمپل طریقے سے اپنا واٹس ایپ کا نمبر دے دینا. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ شیخ صاحب یہ کیسے طریقہ ہوا؟ بھائی میں خود اس ترتیب سے کام کرتا ہوں. میں مسالے کے اوپر بزنس آئیڈیا دیتا ہوں, میں چائے پتی کے اوپر بزنس آئیڈیا دیتا ہوں, میں سبزیوں کے اوپر بزنس آئیڈیا دیتا ہوں, میں کسی بھی پروڈکٹ پہ بزنس آئیڈیا دیتا ہوں. وہاں پر لوگ مجھے اس کا آرڈر دیتے ہیں کہ شیخ صاحب یہ ہمیں چاہیے, ہمیں اس کا کارٹن بھیج دو, ہمیں 5 کارٹن بھیج دو, ہمیں 10 کارٹن بھیج دو. پھر کرتا کیا ہوں, چونکہ میں ان کو مال نہیں بھیجتا, میرا آلریڈی کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ سائن, ان کے ساتھ میری بات ہوئی پڑی ہے. ان سے میں آرڈر لیتا ہوں, ایڈوانس میں پیمنٹ لے لیتا ہوں, ان کے نمبر, ان کی ڈیٹیل ساری وغیرہ, سارا ایڈریس پک کر کے کمپنی کے جو مینیجرز ہوتے ہیں ان کو میں بھیج دیتا ہوں, اور جو قیمت اس پروڈکٹ کی ہوتی ہے وہ کمپنی کو بھیج دیتا ہوں. اپنا منافع اس پہ خود رکھ لیتا ہوں. کمپنی کیا کرتی ہے, میرے بتائے ہوئے ایڈریس پر میرا بتایا ہوا آئٹم پیک کر کے بلٹی بھیج دیتا ہے میرے کسٹمر کو تھرو, اور اپنے ذریعے سے. اس میں نہ میرا کچھ ہاتھ ہلتے ہیں, نہ کوئی جان, کچھ مطلب کچھ بھی نہیں کرتا. یہی طریقہ ہے, سادہ سا ہے. آپ نے کوئی ایک آدھا سا پروڈکٹ ڈھونڈ لینا ہے مارکیٹ کے اندر, کوئی بھی پروڈکٹ ہو یار, کچھ بھی آپ کو پسند ہے نا, آپ کو اس کا بزنس شروع کریں. اس کا سپر ہول سیلر ڈھونڈیں, اس کے ساتھ بات کریں کہ بھائی میں آن لائن بزنس کرتا ہوں, میں آپ کی چیزیں سیل کرنا چاہتا ہوں, تو آپ مجھے کیسے ریٹ دیں گے, کیا ریٹ دیں گے. آپ نے کئی جگہوں سے اس ایک پروڈکٹ کے ریٹ اٹھا کے جس کا ریٹ سب سے کم ہوا آپ اس سے نہ خریدیں, بالکل نہ خریدیں, اسی کے پاس پڑا ہوا. آپ نے وہاں سے موبائل سے اس کی شوٹنگ کر لینی مختلف اینگل سے, اور پھر اسی کی تصویریں, اسی کی ویڈیوز, اسی کی سارا ڈیٹا وغیرہ کلک کر کے ٹائٹل دے کے ساری چیزیں فیس بک کے اوپر, ٹک ٹاک کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر, انسٹاگرام کے اوپر, فیس بک کے پیجز کے اوپر, اور باقی جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں سوشل میڈیا کے جو آپ ڈیلی بیسس پہ دیکھتے ہیں ان پر آپ نے لگا دینی. اب مثال کے طور پر یہاں پر میں کوئی بھی ویڈیو لگاتا ہوں نا, چاہے فیس بک پر لگاؤں, یوٹیوب کے اوپر لگاؤں, یا ٹک ٹاک کے اوپر لگاؤں, میری کوئی بھی ویڈیو نا نارمل سے نارمل 2000-3000 ویو تک جاتی ہے. نارمل ویڈیو, بالکل نارمل ویڈیو میری 2-3 ہزار تک تو جاتی. حالانکہ میرے فالوور بھی اتنے نہیں ہیں, مجھے کوئی اتنا جانتا بھی نہیں ہے, نہ میں کوئی اتنا بڑا بزنس مین ہوں. اگر 3000 بندے میں, یا 3000 کو چھوڑو, 5000 بندے میں مجھے صرف 5 آرڈر مل جائیں, 1000 بندے میں اگر صرف 1000 بندہ میری ویڈیو دیکھ لے, اور 1000 بندے میں سے مجھے صرف 5 آرڈر مل جائے, 5 بندوں کو میری چیز پسند آ جائے, 5 بندوں کو, تو کیا ہوگا. ایک آرڈر کے ساتھ فرض کریں چارجر کی, جیسے میں نے آپ کو مثال دی, مجھے 450 کا پڑا, میں نے اس کو 1500 کے اوپر سیل لگا دی, آن لائن بیچنا شروع کر دیا. اس کے لیے خوبصورت ڈبہ خرید لیا, پیکنگ وی آئی پی کر لی, تھوڑا سا مطلب 50-60 روپے اس کے اوپر اور لگا دیا, ساتھ ایک پن بھی لگا دی, مطلب یہ جو کیبل ہوتی ہے وہ بھی فری کا ڈال دیے. ایک کیبل آپ کو میری طرف سے فری ملے گی. 130 کی کیبل میں آتی ہے اور 300 کی مارکیٹ میں سیل ہوتی ہے. 130 اور 450, یہ 570-580 روپے بن رہے ہیں. اور اس کے اوپر نا آپ 100 روپے اور خرچہ کر لو اس کی پیکنگ کے اوپر.
इसकी पैकिंग के ऊपर आप 100 रुपये और खर्चा कर लो तो कितने बनते हैं यार? 600-650 में आपकी सारी पैकिंग विद एक केबल आपको ये पड़ता है। इसको आप 1500 में सेल करो, 2000 में सेल करो, डिलीवरी चार्जेस 150-200 रुपये है यार। आपको पर ऑर्डर ना, छोटे से छोटा प्रोडक्ट सेल करेंगे ना, पर ऑर्डर आपको 500-600 रुपये की बचत आएगी पर ऑर्डर की। एक ऑर्डर की मैं बात करूँ और आपको दिन में अगर सिर्फ 5 ऑर्डर आए यार 2000, 2500, 3000-4000 तक की दिहाड़ी आप बना सकते हैं। यकीन करें, बिल्कुल अनपढ़, चिट्टे अनपढ़, कोई उनका मतलब स्किल नहीं है, कोई उनको तरीकाकार नहीं है, लेकिन वो इस तरतीब से, जो तरीका मैंने आपको सिखाया, जो तरतीब, इस तरतीब से काम करते हैं और करोड़ों रुपए चाप रहे हैं, करोड़ों रुपए बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि पता है इस वक्त हर बंदा मोबाइल देख रहे हैं, छोटा भी बड़ा भी, हमारी बहनें भी, हमारी माएँ भी, दादा भी, परदादा भी। मेरी वीडियोस 85 साल की उम्र वाले बंदे भी देखते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं, 85 साल वाले बच्चे भी देखते हैं। समझ आइए, अब यार 1000 बंदे में किसी एक को तो आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी, किसी एक को पसंद तो आ जाएगी यार। इस तरतीब से फिर आपने स्टेप बाय स्टेप चलता जाना है। अच्छा यार, अगर आपको ऑर्डर पहले दिन ना भी मिला तो कौन सा आपका नुकसान हुआ? आपने कौन सा आपका स्टॉक पड़ा हुआ है और मतलब आपकी चीज़ें ख़राब हो रही हैं? चूँकि जो तरतीब मैंने आपको सिखाई, आपने इस तरतीब से काम करनी है। जितने मेरे साथ बहनें रब्ता करती हैं उसके लिए भी ये वीडियो स्पेशल थी कि अगर आप काम करना चाहती हैं तो आपके पास भी ये ज़बरदस्त मौका है यार। मोबाइल तो आपके पास वैसे है भी सही, और मोबाइल का आपको पता है मतलब कमज़ोर से कमज़ोर मोबाइल का कैमरा भी अच्छे से अच्छा है सब। मतलब नॉर्मल वीडियो के लिए, नॉर्मल शूटिंग के लिए, नॉर्मल पिक्चर लेने के लिए तो छोटे से छोटा मोबाइल भी काम कर जाता है जो 15-20 हज़ार वाला है। तो ये सिस्टम है, ये तरीका है, बिल्कुल सादा है। आपने क्या करना है, नीचे अपना नंबर दे लेना है, एडवांस में आपने उससे पेमेंट ले लेनी है, उसका एड्रेस वगैरह पूछ लेना है, उसके एड्रेस पे उसका अपना बजरिया TCS लेपर्ड या पैंथर या जितने भी ऑनलाइन अपना ये डाकखाना हो गया, जितने भी मतलब कोरियर वाले जो भी तरीका कार है, आप उसके थ्रू माल बेच सकते हैं। आज कितना काफ़ी है। इंशाल्लाह आने वाले दुनिया के अंदर, चूंकि मेरा अपना भी इरादा है इस सिस्टम को बड़े पैमाने पे लेकर जाने का, आपको भी स्टेप बाय स्टेप करके मैं समझाता जाऊँगा और सिखाता जाऊँगा कि आप कैसे बिजनेस कर पाएंगे, ऑनलाइन कैसे चीज़ें सेल करेंगे, क्या तरतीब है, क्या सिस्टम है। इंशाल्लाह आने वाले दुनिया के अंदर इस पर मजीद मैं लेक्चर आपको दूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा। जिस जगह तक मैं पहुँचूँगा ना, जिस स्टेप तक, वहाँ तक आपको लेके जाना, वो चीज़ आपको समझाना, आपको सिखाना मेरा फ़र्ज़ है। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मेरा बिजनेस है, मेरा स्टोर है, हमारा सिस्टम है, हमारा खाता है, ऐसे भी आपका हो, ऐसे भी आप चमकें, ऐसे भी आपका बिजनेस हो। हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक लाजमी क्या करें, छोटा सा प्यारा सा कमेंट लाजमी क्या करें। बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो